बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो ये वाली वीडियो है जी इज़ अबाउट असाइलम जो है उस इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा जी, मेरा नाश्ता आ गया था और अंदर रेस्टोरेंट भी था और वहाँ पे जो था आगे की वीडियो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था चूँकि मुझे आदत है बड़ी खुल के बोलने की, और चूँकि यहाँ पे सराउंडिंग में मोस्टली जो थे वो वाइट कम्युनिटी जिसको कहेंगे वो बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बार बार अब एक ही वर्ड असाइलम, रवांडा, और चाहे वो उर्दू हिंदी पंजाबी के वर्ड्स हैं लेकिन बहुत से अल्फाज जो हैं वो तो आपको पता है, वो रवांडा जैसे असाइलम, इमिग्रेंट्स, तो वो लोगों ने कन्न खड़े हो जाते हैं कि जी कि एक तो देसी बैठा होया तो पता नहीं किहो जिहियां गल्लां करन दिया इत्थे बैठ के, तो पता नहीं कौन है। सो इस वजह से मैंने कहा चले बाकी वीडियो जो है रेस्टोरेंट के बाहर आके मैं मुकम्मल करता हूँ और साथ साथ आपको बैकग्राउंड जो है वो भी दिखाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है जी। अच्छा, एक तो ये बात क्लियर हो गई कि इसमें लेजिस्लेशन, और ये जो मुझे ये लगता है कि ये लोग चूँकि अपनी कंट्री के हवाले से, और बल्कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव है कि आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आप एक ही पेज पे हों। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रीज़ में बैक होम कंट्रीज़ की जिसको माँ मदर भूमि जिसको कहते हैं, माँ का कंट्री जो है वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, तो वो वहाँ पे सियासतदान जितने होते हैं वो अपने अपने ज़ाती मुफाद के ऊपर जंग लड़ते हैं, लेकिन ये लोग अपनी कौम, नेशन और बाकी चीज़ों पे फ़ाइट करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी कि हम देखिए जो यहाँ पे हम आए और ये क्यों जो है लेबर पे अगर हम आते हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं, फैमिलीज़ को नहीं ला सकते, जो है ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे काम करें, और उसके बाद जो है ये इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को टफ़ करते जा रहे हैं, दिस एंड डैट, बड़ा नेगेटिव कंपेन करते हैं। सो एक तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ब्रिटेन जो है ये कभी भी रेसिस्ट या रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से ये कभी ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, एज अ मुस्लिम अगर मैं बात करूं, आप सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में हैं, बहरीन में हैं, मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्री में हैं, कई कई सालों से आप वहां पे रहते हैं, कई फैमिलीज़ तो पिछले 40 ईयर से वहाँ पे रहते हैं। क्या उन्होंने कभी आपको पासपोर्ट दिया है उस कंट्री ने? क्या उन्होंने आपका मेडिकल कभी फ्री किया है? कभी उन्होंने आपका वीज़ा एक दिन भी ऊपर हो जाए तो क्या आपको कहा है जी कोई गल नहीं जी, ह्यूमन राइट्स हैं, हम आपको रहने देते हैं? नहीं, वो एक सेकंड से पहले आपको उठाते हैं और उसके बाद उस कंट्री में आपको जहाँ से आए होते हैं डिपोर्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, दोबारा आप जा नहीं सकते हैं। और ये दुबई की खासकर आप बात करें, वहाँ पे एक मिनट भी लेट कोई हो गया है तो उसको, बल्कि कई ऐसे इश्यूज़ आए हैं, कई ऐसे क्लाइंट्सों ने बताया है कि जी कि हम पिछले 20 ईयर से 30 ईयर से वहाँ पे रहते हैं, और पिछले दिनों अब जब फ़्लाइट्स के इश्यूज़ आए थे तो कई लोग 2 दिन, 1 दिन एयरपोर्ट्स पे डिले की वजह से जब एयरपोर्ट्स पे पहुँचे हैं तो उन्होंने उनको एंट्री नहीं दी। उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा जो था ये कल यस्टरडे ख़त्म हो गया हुआ है, अब एक्स्ट्रा जुर्माना पे कीजिए, हम आपको एंट्री दे देंगे, अदरवाइज़ आपको हम एंट्री भी नहीं देंगे। सो इसका मतलब ये है कि वो कंट्रीज़, अब दुबई की अगर हम बात करें, सऊदी अरब की बात करें, उनको बिल्ड करने वाले कौन हैं? इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, उन्होंने उस कंट्री को बिल्ड किया है। जितनी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही हैं, लेबर किन्होंने की है? क्या वो सऊदियों ने कोई लेबर किया वहाँ पे, या अरबियों ने वहाँ पे लेबर किया? इन्होंने वहाँ पे सब बादशाहियत की है, अपनी हुकूमत की है, और आम आदमी को, गरीब आदमी को थोड़ी बहुत तनख्वाहें दे के, कितनी तनख्वाह है जी, 1000 रियाल या दिरहम से लेके 3000 4000 तक, या ऊपर के लेवल के भी देख लें कितनी सैलरियाँ देते हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं देते। सो ये कंट्री जो है ये आपको तमाम फैसिलिटीज़ देता है, आपको राइट्स आपके देता है, आपको पासपोर्ट तक देता है, आपको वो सेम हॉस्पिटल हैं जहाँ पे तमाम नेशनलिटी के लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहीं पे आप करवाते हैं। सो इसका मतलब है कि हमें इस कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कंट्री हमें इज़्ज़त देता है, इस कंट्री में हमें सेम राइट्स दिए हैं जो कि आम एक गोरे के हैं जिसका कंट्री है, लेकिन हम लोग भी उनके बराबर लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ पे क्यू सिस्टम है, कोई भी एशियन हो, इंडियन हो, कोई भी अफ्रीकन हो, गोरा हो, सारे एक ही क्यू में लगते हैं। सो कोई रेसिज्म नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लॉ जो है, कानून जो है सबके लिए साझा है, बराबर है। अच्छा, अब एक तो बात ये आ गई कि असाइलम के हवाले से अभी पिछले साल जो है टोटल इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आए हैं वो 672,000 प्लस जो हैं वो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट वीज़ाज़ के नाम से, विजिटर के नाम से, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो या केयर होम का वीज़ाज़ हो, और उसके बाद जो है वो
انہوں نے فیس کیا کہ یہاں پہ سسٹم کو ابیوز بہت سے لوگ کر رہے تھے. سو اس وجہ سے اب امیگریشن پالیسیز کو جو ہے انہوں نے کنٹرول کرنا یہ چاہ رہے ہیں, ختم نہیں کرنا چاہ رہے, ذہن میں رکھیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لیگل ویزا پہ آئے ہیں, جینون کمپنیز پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں, جینون طریقے سے آئیں. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں وزٹر آیا اور میں اب یہاں پہ آ کے اسائلم کر دوں, اور یہ کیوں مجھے اسائلم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں, مجھے روانڈا کیوں بھیجیں گے. بھائی انہوں نے آپ کو وزٹ کا ویزا دیا کہ آپ ہالیڈے کریں اور واپس چلے جائیں. اب آپ نے اچانک پلان کر لیا میں اسائلم کر دوں, چونکہ آپ کو یہ کنٹری اچھا لگ گیا, آپ واپس نہیں جانا چاہتے. اسٹوڈنٹ آتے ہیں, فیس پے نہیں ہوتی, یا جی وہ جان بوجھ کے جی یونیورسٹی والے اسائنمنٹس فیل کرا رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فیس نہیں دی جا رہی. کیا آپ کو فیس اب اگر نہیں دی جا رہی تو جب آپ نے ویزا لیا تھا تب آپ کو نہیں معلوم تھا کہ فیس جو ہے انہوں نے لینی ہے اور ان کی یہ فیس ہے. سو اس وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ خود جب سسٹم کو ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس کو یہ لائک نہیں کرتے, تو جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ اب اسکلڈ ورکر ویزا پہ 38,700 کی جب یا اسپاؤس ویزا کے اوپر یہ انکم ہوگی, سیلری ہوگی, تو ہم اپنی وائف کو لا سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اب یہاں پہ اپنی بیوی بچوں کو نہیں لا سکتے, فلاں نہیں کر سکتے. دیکھیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو یہ لے کے آئیں, ادروائز جو ہے ان کے لیے تو ان کو تو اس چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کی سیلری کم ہے. ہو سکتا ہے آپ یورپین ہوں, آپ کا بزنس ہے, یا آپ کے انہوں نے قانون یہ ہمارے لیے نہیں بنایا, کوئی پاکستانی کے لیے قانون نہیں بنایا, نہ انہوں نے کوئی اسپیشل کوئی انڈینز کے لیے یہ قانون بنایا. انہوں نے آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا کے لیے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ جہاں سے بھی ہیں, آپ کوئی سے بھی ہیں, آپ قانون کو فالو کیجئے, اور آپ اگر لا کو فالو کریں گے تو ہم آپ کو بالکل سسٹم میں رکھیں گے. اچھا, اب اگر ہم آتے ہیں جی یہ جو اسپیشل اب جو فلائٹس کا ارینج کیا جائے گا اور روانڈا میں بھیجا جائے گا, اور اس وقت کی جو میڈیا نیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ 300,000 جو ہے 3 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کیسز پینڈنگ ہیں, اور جو اسائلم کے ہیں, جس میں کیسز بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کیس جو ہے وہ ریفیوز ہو چکا ہوا ہے, اور اس کے بعد جس کو فیلڈ اسائلم سیکر کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان کا اپیل سسٹم ختم ہو گیا, ان کا جوڈیشل ریویو کا رائٹ جو تھا وہ بھی ایگزاسٹ کر گیا, انہوں نے فردر سبمیشنز ڈال دیں, وہ بھی جو ہے وہ ایگزاسٹ کر گئیں, اور ابھی جو ہے ان کا کوئی کیسز جو ہیں وہ ایکچولی پینڈنگ نہیں ہے, اور بہت سے لوگ اوور اسٹے ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ صرف یہاں پہ رہتے ہیں. سو اب اس میں یہ ہے کہ جو پکڑ میں آئے گا, ایک تو وہ ان کو جو ہے اوبیسلی وہ کیا کریں گے, دوبارہ سے اسائلم کریں گے, یا آپ لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ کہیں گے کہ جی ہمارا رائٹ بنتا ہے ہمارے کیسز یہاں پہ چلائے جائیں. سو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس طرح کی تمام سچویشن میں جن کے پینڈنگ کیسز ہیں یا جن کے کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوئے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سب کو جو ہے وہاں پہ روانڈا میں موو کریں. کیا اس میں صرف جو بغیر ڈاکومنٹس والے نیو لوگ آئیں گے وہ فال کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو کہ جی کہ جو نیو لوگ آئیں صرف وہ اسی کو اس میں فال کرایا جائے, اور جو جتنے پرانے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جن کے آلریڈی کیسز پینڈنگ ہے یہاں پہ, یا جن کا کیسز ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے, جن کا فرسٹ انٹرویو ہو چکا ہے, سیکنڈ انٹرویو کا ویٹنگ ہے. سو اس طرح کی سچویشن میں ابھی اسائلم کے حوالے سے بالکل کلیئرٹی نہیں ہے, اور اس میں جو ہی کو کلیئرٹی آئے گی اوبیسلی میں آپ کے ساتھ, جیسے میں ویڈیو اپڈیٹ دیتا ہوتا ہوں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن مین اب آج کی اس ویڈیو میں میسج یہی ہے کہ روانڈا کے حوالے سے جو پالیسیز گورنمنٹ کی تھی, جو پچھلی برہمین جو تھیں ہوم سیکٹری اس کے زمانے سے, پھر یہ جنرک صاحب آئے انہوں نے, اور یہ جو اس وقت پی ایم صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں گورنمنٹ جو ہے یہ کئی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف یہ الیکشن اسٹریٹجی ہے اور یہ صرف الیکشن کی حد تک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں ناٹ اونلی فار الیکشن, لیکن یہ ہے کہ بینگ اے وکیل میں نے بھی دیکھا ہے کہ سسٹم تو ابیوز کیا گیا ہے. سسٹم کیئر ہوم کے ویزاز کے نام سے سسٹم تو بہت ابیوز ہوا ہے اس میں, اور اسٹوڈنٹ ویزاز کے نام سے بھی سسٹم ابیوز ہوا ہے. لوگ آئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جابس نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایک طرح کا لیبل لگا کے, ٹھپا لگا کے کہ ویزا لینا ہے, اور وہ یہاں پہ آ گیا. پھر اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے, انہوں نے دوسرے پارٹی کو یوز کیا. ایک بندے کی ایجوکیشن نہیں ہے, وہ یو کے کا ویزا نہیں لے سکتا تھا, وہ ڈپینڈنٹ ویزا لے کے وہ آ گیا, مین اسٹوڈنٹ دوسرا رکھا, اور اس کے بعد اب اسائلم کی طرف چلے گئے. پھر وہ ساتھ میں اگر بچے ہیں تو انہوں نے بچوں کو ساتھ میں مس یوز کروایا ہے کہ جی کہ ہمارے فیملی یونٹ ہے اور سارا کچھ ہے. سو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, ہوم آفس, یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سسٹم کو کس طریقے سے جو ہے وہ ابیوز کیا گیا ہے اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. سو اس لیے آپ سے ایڈوائس
मैं आपको यही दूंगा कि सिस्टम को अब्यूज़ मत किया करें। अगर आपके राइट्स बनते हैं तो बिल्कुल आप सिस्टम में रहें, अदरवाइज़ यूरोप पूरा पड़ा है, बहुत से कंट्रीज़ और हैं। मैं खैर वहाँ की प्रैक्टिस नहीं करता, ना ही मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा यूरोप का या बाकियों का, लेकिन ये है कि आप किसी और कंट्री मूव कर सकते हैं, किसी और कंट्री जाके उनका वीज़ा लीजिए। ये नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे इलीगल ठहर के उसके बाद असाइलम कर दें। और पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं और जब देखते हैं जी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा तो असाइलम कर देते हैं, फिर उसके बाद अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप किसी और कंट्री का वीज़ा ले लीजिए, वहाँ चले जाइए, या यहाँ से वापस चले जाएँ और न्यू वीज़ा के ऊपर लीगल तरीके से दोबारा आप एंटर हो जाएं। सो असाइलम जो है, अगर कोई ओवरस्टे है इस वक्त तो मैं नहीं समझता कि उनको इस तरीके से रहना चाहिए। उनको चाहिए कि अपने सिस्टम में जो है वो वापस आइए। और अगर आप ने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई तो लाजमी एप्लीकेशन डालिए, अदरवाइज़ जो है अगर आप उनकी ग्रिप में आएंगे तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स लाजमी किया करें, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हम बहुत से जो रेसिज्म वाले कमेंट्स होते हैं मैं सिर्फ उसको डिलीट करवाता हूँ, अदरवाइज़ सिस्टम में आपका कमेंट्स रहता है। लेकिन पॉजिटिव जो है वो चीज़ें किया कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।